yung cake pa nila. Okay, anak. Ayaw ka malaka. Ako na yung masunod sa ibang klase. Naaman na ito ang sexy. Hello? Hello, Pang? Ato naman ka? Birthday na ba sa atong anak ugma? Ayun na kabalaka na, ma'am. Kay naanak ko diri karon sa Zian Print Shop. Mas maayo diri kay barato ra ang ilang mga balloons. Sa isa ka dosina, 145 pesos na. Mas maayo na, Pang, kay magpa-personalize pa ba yata? Ay, sus. Mao gani na ako diri sa Zian Print Shop. Kay sila lang. Nagunta na dyan, Giveaway Chris. sa tanang mga okasyon. Sila po nagabuhat og mga invitation cards. Ato na po sila yung photo printing, encoding, plastic ID, lamination. Sa ubos kaayo nga presyo. Zian, Print Shop, Balloon, and Party Day. Services offered, cake orders, self-bound, and feature printing, tarpaulin layout, and printing located at Building 2, Mega Market, in the Power City. Pwede po ka mag-inquire at Junior Enterprises. We have the ground floor, Emas Valdivia, and Boulevard, in the Power City. Enjoy.